சின்னக்கானலில் 301ஆம் காலனியில் பூமி பட்டய பிரச்சினை சம்பந்தமாக இடுக்கி மாவட்ட ஆட்சியாளர் நேரடியாக சென்று விவரங்களை கேட்டறிந்தார். பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியாளர் உறுதியளித்துள்ளார். 2002-2003 காலகட்டத்தில் பழங்குடியினருக்காக 301ஆம் காலனியில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டு அங்கு அவர்களை குடியமர்த்தினர். இந்த பகுதிக்கு வரக்கூடிய இரண்டாவது மாவட்ட ஆட்சியாளர் தான் விக்னேஸ்வரி IAS. வனவிலங்குகளின் அட்டுழியம் காரணமாக பலரும் வீடுகளையும் இடங்களையும் இழந்து தவிக்கின்ற ஏராளமான குடும்பங்கள் இங்குள்ளன. ஆனால் செல்வதற்கு வேறு இடங்கள் இல்லாதை தொடர்ந்து 90க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இங்கு வசிக்கின்றனர். இங்கு நிரந்தரமாக வசிக்க 45 குடும்பங்கள் உள்ளன. அரசு கெட்டி கொடுத்த வீடுகள் எல்லாம் தற்பொழுது சேதமடைந்த நிலையில் தகுதியான சாலை, குடிதண்ணீர் உட்பட உள்ள வசதிகள் இல்லை. காட்டு யானை தாக்குதல் உட்பட உள்ளவைகள் இந்த பகுதியில் நிரந்தரமாக தொடர்கிறது. இங்குள்ள பல்வேறு பிரச்சனைகளை தான் மாவட்ட ஆட்சியாளர் கண்டறிந்தது. മൊത്തം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോവുക. വെള്ളം കിട്ടി അന്ന് മുതൽ അവരെ കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അത് பட்டயம் உட்பட உள்ள விஷயங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணப்படும் என்றும் கூடாது பல்வேறு விஷயங்களுக்கும் தீர்வு காணப்படும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியாளர் தெரிவித்துள்ளார். നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള സ്ഥല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, വഴി പ്രശ്നമുണ്ട്, പിന്നെ വനമൃഗ ശല്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും, നമ്മുടെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനും ആൾക്കാർ വന്നു. ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ളതാണ്. കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി സൗകര്യം, വണ്ടി സൗകര്യം എല്ലാം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഉടൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമല്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും അതിലേക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങും ഉടൻ തന്നെ. പട്ടയം കൊടുത്താൽ പോലും 30 താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്. ആരാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ജീവിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെ എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഭാവിയിൽ ഇത് തന്നെ മൊത്തം നശിച്ചു പോകും. ഇത് നമ്മൾ പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവിടെ താമസിക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം. അതിലേക്കുള്ളവർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. சும்மா இங்கே பட்டயம் மேடிச்சுட்டு எവിടെയോ താമസിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അത് ശരി. மாவட்ட ஆட்சியாளர் இங்கு வந்து மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை கொடுப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். സന്തോഷമായി. കാരണം ഇപ്പോൾ പുതിയ കളക്ടർ നല്ല കളക്ടറാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വഴിയുടെ കാര്യം, അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി ദുരിതത്തിലുള്ളതാണ്. 25 കിലോ അരി കിട്ടുന്നുള്ളായിരുന്നു. അരിയും കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഷോളാർ വേലി, വഴി പ്രശ്നങ്ങൾ, പിന്നെ കര അടയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്ഥിരം താമസിക്കുന്നവർക്ക് കര അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വന്ന് ഈ കളക്ടർ പറഞ്ഞ കണക്ക് സ്ഥിര താമസമില്ലാത്തവർക്ക് കര അടച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ அது புத்திமுட்டாகும். பட்டயம் கிடைத்தும் பூமி இதுவரை கிடைக்காதவர்களுக்கு இடம் காண்பித்து கொடுப்பதற்கும் தற்பொழுது இங்கு வசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு கரம் அடைப்பதற்கான வசதிகள் தயார் செய்வதற்கும் சின்னக்கானல் வில்லேஜ் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பழங்குடியினரின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த பல்வேறு திட்டங்கள் ஆலோசித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நியூஸ் பீரோ ராஜகுமாரி.